Kobe salam 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 salam. On m'a prévu qu'à vidéo que biche. Si nous n'avons qu'à vidéo que officiellement parce que Oumar Marco, si Oumar Marco, il est resté connecté. Bien qu'on tenga vidéo que et comme les chats de Belaka Cheminda, allez tailler ma bafo. Galontiga la étape d'eau de bé. Tente ba yere ka kuma ala mahina na la tente ba ko fin min ka jugu ni galontiga ko yebali fodi ko donc kale tente ba ye galon dépasser kale kera yebali foladi yoro ayo sketchi re amo sketchi yela bugula wa Ivan ye yebali foladi depa ala kan dama mogo ye mogo min be yebali fo ka teme Ivan ka mais c'est-à-dire ni ya yere nyininga kwa anyana ko ale ka galontige nunu ale ka kalabanciya nunu ale ka yurugu kanfo nunu ko bedu mogonifun kungolo la Ivan ngaw be o de kama imane bole ya wala me fen fala sanyo de bla iman bole ya awo arasa ka buguyeri arasa ka togo manawja me jenete ta nti machi nte shila mogo fe me halala so kono francia awo wante ka barake ni mogo ka telefoni do ko iPhone 11 ko tembolo mo prevuira ko mo ko madame mitoman mo prevuira akana tade biera ku manga nkutina video ke bire membe prevu do ira olabi nti bougere mais sigilin to ka prevu do ira na aya ke to 10 secondes juste 2 secondes regarde le téléphone là j'arrive là le téléphone avec un tour. Comme ko jene sugudugu la dame mitoman. Obe kodo de o. Awo. Obe kodo de. Mais mba boka ubimbi. Ne jene ka kumakante. Depuis Facebook sigira ni ne nga Facebook dele. Ke mi nye galoi. Mais neta obla neta embla au fa beri la quoi. Parce que mogo de ba fo jene sabali kana adamaden do jabi jene ka bo mogo do ma jene ibita oro la fin do be mba tui mogo kama mais c'est ka fo chama ere ne jene ka liti 90% wala ferene la ala ni malien dun kama sinon ala ça dit famu mbene la stratégie mbene la kelela ni malien be munu yi arasa kanune nulu kume komine tugu stratégiquement nulu kume komine tugu kele konona la mentalité min be na kele kono parce que ne a doni kele yi wara kele di ni mi jilaja obi mine ki dun ku sigi disiga kateme mais malheureusement an kanu baga chama be ulu mo famu parce que ti vidéo ke nti jugula parce que ti vidéo ke pour que quand on secteur indon et quand on domaine indon figa ke vidéo kela di imaya ola mo chama ba fo jene kana dimsenu jabi jene ka kusani me ka kusani ma ne sona ni bema parce que du moment que adamaden dobe wuli ka bala isena wala isen ba nyedi mama sembi ko ito minawo ni ko yebe mo semina na bi ko ngi bolo be ketani ebo mina mais ni balane mogo sena semi nya donc il se ka seni mina le semi enye donc ni mogo balane isena bilay banye al ni mogo mo foni mama bene jene korofo kibe boka video kene ka ne binye wa mogo be boka video ke arasa binye do u fana be munu nyote video ku lukan ali lulu yu fani ku bani nike ubu nyege ko mu kloto la ubu ke ko mu nyeto la
Maintenant meta meseo jene ba onyedi alibi ala ka obla jene ko alibi ala ka courage di awma ka fanga di awma wallahi ka febela jeli dawma ka forfait songo ka obolo ka téléphone dawma aka wula ka jene doya parce que toujours ni aw balane ne la aw be ne ba onyedi na aw blala ne nya dongodo atene ko ate wuli ka video kene ka bita onyeshi mo mi ba onyetu mene de yo fo ka dugukolo miliki aw ti blane nye awo ati blanye parce que metinye ka mais ni bi video ke ibado o la mo ba fo jene kanani jabi jene tayan fe sa jene ni ketansa kanani nu ketansa parce que ne be ni be famu parce que ti video ke ni ti video ke c'est très facile ibse ka fo ko jene be ka téléphone do ira ko iPhone 11 ko jene tate ko kolo de ye téléphone sa adenye iPhone sa ko me bono de ye ko ira la ko mito man effectivement kolo ye téléphone sa de ay iPhone sa de mais au iPhone fleni au iPhone flé ba bo a essayer ka bo afrogo kono parce que pour que bon afrogo en jale no ça mais je vais essayer yoro iPhone flé ayete iPhone marque là ne 11 ya kolo yende sangada dema je pense que il a acheté à 600 € et quelque chose comme ça le tra darti là ya 600 et quelques euros kadi adema ni adenga téléphonie ça effectivement oye tien mais ko jene be ka téléphone munyira ko ya demuso fene ka téléphone o de galui o la ne ko nune yibali folawdi ne iPhone 11 ko kuma mi fongo kanu baga do ya dia o iPhone 11 flé est-ce que iPhone 11 ani iPhone je ne sais même pas lié iPhone combien mais on ba do 11 photo ta roteni iPhone takanya 11 photo ta roteni voilà nié kolo bolo misa o fleni o koni wechi uko ko kolo ye téléphone do sa dogo ko witiro o flé ne jene ye iPhone 11 mijira a flé 11 photo ta roni ni kelia hein 8 plus voilà ko ay reflète a fo ko 8 plus ay reflète a fo de ko 8 plus ni ndemso de mangay avec a fo ko mama ko 8 plus ou flaflé ani mbeka baraka téléphone muna est-ce que lu ekeli voilà ay reflète a fo ko 8 plus mo be ka 7 chugo muna ay reflète ko difle iPhone 7 te no 8 plus redo ay reflète ko difo anya bala ni ne ndemso tay kolo ye ni nesa afle kolo ye ni nesa mi sanane nkanu baga do fe o fene flé awuni alacha a téléphone flabe flé a iPhone flabe flé bon même bolo bon nyongoro kana fo konye magicien ake kwa a flé ate mi yene jeneta o flé iPhone 11 teni ni te iPhone 11 abenyete nante iPhone 11 ni te iPhone kolota saneni ni le witi kolota saneni iPhone witi deni ko witi 6 witi plus wa madam voilà ni le iPhone 11 nena na nyenga iPhone nyenga kuma fo o wulila ko madam mitoman ko nana ni iPhone mi ka ira ko kolo yo sa demse ko meka bo ko de ira téléphone flabe flé ne be musique mbora ka musique jale la 600 mbora ka musique jale la 600 mais meka baraka ni téléphone wore ni fane iPhone ni le ne tay ni ndemso tay kolo ni sa den o flé aw ni alache a flabe iPhone me kelo noa ni 11 ni 8 kelo noa ko madame mitoman ni iPhone jume ba yini nkanu mbagaw bela jelen fe ni iPhone mi ayake ala kama ka sebe neta sebe neta fo aya sebe s'il vous plaît ni iPhone jume ne ni le présenter bela jelena ay tanga vidéo laje ne ni le présenter bela jelena
ngo iPhone 8 iPhone 11 dira ne ma ngo mbe duwawu ka tigi nga ye duwawu ke amakeya ne jume u kameni u yeni ne fo ko ne mite o mani ko ne be ka boni deni ka iPhone ko yira wallahi ne o de fo aw ne jene kele baga aw kan ka u da ka o yere fakadi mogo ba fo ko nganu jabi wala mandi yengu jabi mais souvent aussi ni mu jabi ni na kumani fo aw ye maga kunte ni fo ni na kumani yira aw la aw chama be na bisigi ka fo ko tinyero parce que galon te se ka tinyetigiya wallahi tinyere ya fo galon ye ko nyamarala ikata galon minen ngono galon be da mo ni fina ki te se ka tinyetigiya tinyere jera sa o galon ngata galon minen ngono ora la ne ka reponi mo bi se ka fo ka cha effectivement parce que galon ne be sirina wane ye mo de ye galon de yu ka jenatige tien mali kono kasoro fi ma finka o majeke sumala sise kele mi fleni galon ne sumala ka politique carrière tien ye bali fore sumala ka politique carrière tien do mina wulila ka be tien yini antara soro ye fe fo Ismaila ma no ye CMDT warko yi antara soro abe galo après vous kele tubulo mais wo ye tien ka abla uko ka te malien fe kokoro boro ka be ulle fe kuma kacha mais ne sumala ka partita billahi koroboro ka dogala ne sumala ka jeunesse ta koroboro ka dogala ne sumala ka soutenance mogota abe olu mogo kelone olu munu so mogo olu munu be ka fo olu mogo kelone dewnu modewnu u dogonu nu koro be sumala ka parti kono mais on nana ka kuma na sugu be fo sumala ma sabu cela ne te so malien ka dana ntiso mogo ka fo jena me reponi ke mbake pia mais ntiso mogo ka dana parce que dana de ko be tien bali kona dabara bakele ni nembara bakele mbufe ka boka kala bancheo ni galonjugu ta ka dana wallahi o dabara bakele mene mbolo ka boka nje mais kuma bere mo bu purunga kuma be voilà donc kuma ti jaya iPhone 11 fleni iPhone 8 plus fleni voilà akan nangara bayana ka soni fanaya aba kumoneka no de fo ara madeni ye galontigala isa ngo ara madeni do de be ki balosa ni ye mogo sirane billahi ni sirane ina talene do woni sirane ina talene do mesra muna menna tamuna chensa ana ka koku fleni mena ka fe on berandama voilà tiens merci voilà tigele mbola kira tigele mbola donc oye iPhone ko kuma bane peu mena Ivan na Malion Ivan bora ye mana kancha mafo me fenga yoro do fo ye wallahi na yi kalabanchi na ye galontigale katime Ivan ka wallahi bitallahara ni bitallahara di ta sorotu ibitallahara ita Ivan nyogona soro jinye kono me Ivan mina ni histoire e chogo mina ka histoire boka tu abeke ara madon kono kabe ka chinyeri fokwa Ivan nana no kono koromso de kono yo datu kasubumbala ko ne be ka yoro dojo ko ne be ita yoro min kono ne ka dumi be malla Ivan ko jene tatere ko ne tatoyi mais Ivan be défi la sima défi ni woron de ni halala de défi ma la sima ibitane ka page jene sogodogo follow min be jena sogodogo follow mega kumani mi kontie ni wakati na me publication ni jena sogodogo mi otere jena sogodogo follow mi be Ivan bi invité me défi ke ibeta jusqu'à mois de août anga ke août ça parce que c'est un année sans flag ne kalo flag de malla je fais 2 mois au Mali ni juillet keka août ke malla 2014 Ivan ibeta vers 2014 ibse ka fuyel damne août septembre iba damne juillet août septembre ibitaye ibitane jeunesse sigilen soro ni so kele ngono
I bɛ taa ne jɛnɛ sigilen sɔrɔ nin du kelen kɔnɔ. Bon balima a y'a compter. K'a daminɛ 2014 la fo ka na se 2020 ma. Ne ta o ta n bɛ taa nin du in kɔnɔ tigi tɛ du la jɛnɛ bɛ taa du kɔnɔ. Tigi tɛ du la jɛnɛ bɛ taa du kɔnɔ. Tigi tɛ du la jɛnɛ bɛ taa du kɔnɔ. Kabako tɛ. Mais mɔgɔ min ta ye du ye bizarrement n ye sigi o la n tɛ fɛ ka kuma a kan fɔlɔ quoi. Parce que kalabanci nangaraba soni fana n'i b'a bin i b'a bin fo k'a tɔnda bɔgɔ la f'a kana se ka kuma. O de la ma kuma n ye n ka kuma wɛrɛw fɔ n ma don sujet in kɔnɔ sinon n ka video yɛrɛ tun bɛ janya. Mais bizarrement ɲana n ka mina ni o so tigi tɔgɔ ye. Ɲana n ka mina ni du tigi tɔgɔ ye. Ayi Ivan a mana n'o ye o. Wa a tina n'o ye. Ivan hali mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn olu tigɛlen bɛ e la. Walayi mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn olu tigɛlen bɛ e la. Depuis 2014 n tɛ arasa dɔn n t'a ka liti kɔnɔ. Y'a faamu? Mais e kelen tɛ dɛ. Jɛnɛ Sogodogo min compte min n'a fermera a photo bɛɛ bɛ yen. Hali dongo n taara bɔ dɔ ka page kan n ka photo dɔ publier bɛ yen nɔ. N filmani ni u yɛrɛ ka kuma ko wari sɔrɔla sisan o wari sɔrɔla. Awɔ n bɛ so in kɔnɔ. Mais Ivan ko jɛnɛ bɛ taa du min kɔnɔ c'est-à-dire ko jɛnɛ bɛ taa du min kɔnɔ ko jɛnɛ ta tɛ dɛ. Awɔ parce que ale ye ne ka taa kɔnɔ dongo de a kɔnɔ ale ye ne ka taa kɔnɔ de o. Ne taara kɔnɔ 2014 ale t'o kalama o. Ale t'o kalama. Ala kana to e k'i ɲɛ yɛlɛ. Ivan anw b'i wele yan ka katakatakan caman fɔ anw ye bɔ i ka fɔ anw ti bɔ k'a fɔ video kɛ Espérance de. Mais ni min y'a fɔ ale n'ale y'a ka gulɔ jugu min dɔrɔn ale bɛn'i sigi k'o fɔ. Ni min y'a fɔ ale dɔrɔn n'ale y'i fa ka gulɔ jugu la dɔrɔn ale bɛn'i sigi k'o fɔ. C'est-à-dire a hinɛ bɛ n na a man di n ye n k'a jaabi yɛrɛ bilahi. Mais le problème est que n'i m'a jaabi mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ n'i y'a ye Ivan ye nin fɔ jɛnɛ m'a jaabi i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ bɛ kuma la. Parce que hali ni n ka mɔgɔ dɔ kuma la bi o ko k'i neveu in ka ko ne kun dara la dɛ. Donc Ivan mɔgɔ min ta ye du ye n bɛ défi wɛrɛ lancer i bɛna n'o tigi tɔgɔ ye. Komi kuranɛ ko i ma se k'i bolo la kuranɛ kan ne y'o fɔ maliyɛn denw bɛɛ ye n ko dugukolo bɛ meleke hali ni ye Ivan ta k'a don gulɔ butoli kɔnɔ bilahi ne ye kalekan minnu fɔ k'a ka sigi ni kuranɛ ye k'o fɔ k'ale ye ne ni Arasibaci ye ko la ko ne ka ko b'ale bolo ne ni Arasibaci walahi Ivan y'a kɛ hali n'i ye gulɔ don a don gulɔ butoli kɔnɔ a tɛ se k'a kɛ fo bi a y'a kɛ. Ne ko o défi lancelen a ma. A ye video min k'o kɔfɛ a tɛ video 5 bɔ o fɔ nin san cɛ o tɛ kalo 2 bɔ n'a y'a sɔrɔ ko réellement ko ne ni Arasa ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ko prévu bɛ Ivan bolo ala misi kɛra jalati de aw ɲɛna Ivan bɛ ne sutura de mɔgɔ min ko a dabara la ko n bɛ bɛɛ yafa bɛɛ ma ko fo i kelen ko n bɛ yafa bɛɛ ma ko fo i ni Dani ko n bɛ yafa bɛɛ ma ko fo Arasibaci Ivan ko k'a tɛ yafa an mɔgɔ 3 de ma ne ye Arasibaci Dani. Et puis ne jɛnɛ yɛrɛ de ordre di Ivan ma n ko ni ne ni Arasa ka fɛn min b'i bolo bɔ n'a ye ni ne photo min bɛ Arasa kun bɔ n'a ye ni ne ni Arasa ka vocal min bɛ yen k'an bɛ ka ɲɔgɔn jala bɔ n'a ye e de ko bɛɛ lajɛlen ma yan ko Arasa ka données bɛ e ka clé USB kan ne de ko bɔ ni ne ta ye wa n tɛ plainte tigɛ e Ivan kama ne de k'i ka bɔ n'a ye n ko i tɛ se ka bɔ n'a ye i kale kuranɛ kan k'i bɛ ka fɛn min fɔ jɛnɛ ma ni tiɲɛ tɛ n ye n ka kalekan minnu kɛ n k'i ka bɔ i k'o kɛ fo bi i ma se. Fo bi i ma se an bɛ taa ka bɔ yen i ma se k'o défi i ma se k'o relever donc an bɛ taa ka bɔ yen i nana a don ko i ko ne ta tɛ du ye Ivan n bɛ défi wɛrɛ lancer mɔgɔ min ta ye du ye prochaine fois mɔgɔ min tɔgɔ bɛ du papier kan prochaine fois Ivan i bɛ na n'a ye a tigi tɔgɔ i bɛn'o di maliyɛn denw ma n'i ye hɔrɔn ye n'i ye halala ye i bɛn'o di maliyɛn denw ma video kɛ tɛ para ye ka taa o. Non. Video ke to yo. Ala yake. Aya osigi. Para. Madame Mito. E ka le bi. Nyaw boka ubi.
nya iPhone fila bɛ yira mɔgɔ y'aw ka video lajɛ billahi a bɛɛ tigɛra aw la a bɛɛ tigɛra aw la a bɛɛ tigɛra parce que u ye ne ka preuve ye k'aw ka kumakan ye n ye preuve bɔ k'a yira u bɛɛ tigɛra aw la donc i bɛna ni so tigi tɔgɔ ye mɔgɔ min ta ye du ye Mali la i bɛna n'o tigi tɔgɔ ye sinon hali siɲɛ wɛrɛ n bɛ taa vacances k'a kɔnɔ dɛ siɲɛ wɛrɛ n bɛ taa k'a kɔnɔ wa n natɔ la n bɛ n ka clé di mɔgɔ min ka di n ye ma an bɛ taa ka bɔ yen i ko ne neveu ko ne y'o datugu Ivan défi sabanan n b'o d'i ma Ivan ne ye neveu datugu yɔrɔ min na Mali dugukolo kan Ivan i bɛna n'a commissariat i tɔgɔ ye tribunal min y'a juger k'a ladon kaso kɔnɔ i bɛna n'o tribunal ye i ko k'a y'a kɛ MCA de kɔnɔ MCA fɛnɛ a ye kaso kɛ MCA kɔnɔ i bɛna n'o preuve fɛnɛ c'est très facile ka taa k'i bɛ taa mɔgɔw ka famille ɲɛɲini k'i bɛ n'i sigi manamanakan fɔ la ni ne bɔra ni min ye mɔgɔ o mɔgɔ ka lɛgɛsɛ ne bɛ n'o de bɛ bɔ lɛgɛsɛ ne n'o de bɛ bɔ ne tɛna n sigi kalokan fɔla mɔgɔ ka famille ma ko ne kɔrɔmuso den ko ne y'o datugu k'o ye ne ka buruyɛtiw suyɛ aw ni Ala cɛ suyɛnikɛla tɛ ne siya yɛrɛ la ne siya suyɛnikɛla tɛ ne siya yɛrɛ la i y'a faamu i bɛ k'o fɔ cɛ min ma Modi bɛ baara fila de la baara fila Modi bɛ pharmacie kɛ Modi bɛ médecine na i y'a faamu Modi bɛ garde de nuit kɛ Modi bɛ médecine de la Modi ye médecin de ye a tɛ médecine de la a ye médecin de ye o bɛ ne ka fɛnw suyɛn mun na ko buruyɛti Modi bɛ pharmacie feere n'a tɛ pharmacie na don min na a bɛ taa hôpital la o don n'a tɛ hôpital la don min na a bɛ taa pharmacie na o don ni ne taara Mali la ne ni Modi bɛ se ka 3 jours kɛ an tɛ ɲɔgɔn ye kuma dɔw la 3 jours parce que ale ka sufɛ baara de ka ca an tɛ ɲɔgɔn ye kuma dɔw la an bɛ se ka 3 jours kɛ an tɛ ɲɔgɔn ye n'importe quoi parce que a ye Modi tɔgɔ dɔn dɔrɔn a nan'i sigi ko ne ye Modi datugu ne ka Modi datugu n b'a datugu ko buruyɛti ko ne kunkolo ka kɛnɛ mɔgɔninfin ɲini k'a dɔn fɔlɔ ni ne bɛ mɔgɔ datugu walayi ne bɛ mɔgɔ caman de datugu ne tun bɛ mɔgɔ caman de datugu ni matériel suyɛn ni matériel ka ne ka matériel tiɲɛ n'o de bɛ mɔgɔ kun datugu walayi ne tun bɛ mɔgɔ caman datugu mɔgɔ caman ba i y'a faamu donc i bɛna n'o preuve ye ne ye n bɛ dɔ bloquer quoi ne ye Modi datugu yɔrɔ min na dɔ bɛ n'a fɔ a ye Modi dɔn cogo di Modi dɔnni tɛ koba ye o ne ka minɛli la Modi de bɛ ne ka fɛn bɛɛ kɛ ne ka minɛli la Modi de tun bɛ ne ka fɛn bɛɛ kɛ tout donc mɔgɔ caman tun bɛ ne nouvelle ta Modi fɛ jiga ye Modi ka numéro di mɔgɔ caman ma n'u bɛ fɛ ka jɛnɛ nouvelle ta n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ min kɛ jɛnɛ ye n'u bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ jɛnɛ ye k'u adressé Modi la Modi de tun bɛ taa dumuni di ne ma sɔgɔma san'a bɛ taga baarayɔrɔ la tilegan fɛ a tun bɛ taa dumuni Modi de tun bɛ taa dumuni di donc tileganfɛla tun ye musokɔrɔba ou bien kɔrɔmusow ye sufɛla o y'olu ye n'a tɛ garde la don min na a bɛ taga donc et puis Modi de bɛ ne ka du kun kɔnɔ Modi bɛ muso furu kalo kura Ivan k'o f'i ye information donc a n'a muso bɛna taa yɛlɛma u ka yɔrɔ la i y'a faamu k'o f'i ye dɛlɛnkan tɛ ne si la zon tɛ ne si la i y'a faamu Modi bɛ bɔ ne fɛ yen kalo kura de parce que a bɛna muso furu a bɛ taa a yɛrɛ fɛ yen quoi il va aller chez lui aw de ye fugariw ye aw de dalen don k'aw jigi da mɔgɔ kan Modi ye denmisɛnnin fitinin de il est tellement courageux il est tellement calme il est tellement respectueux i y'o ta ka n'o bila Facebook kan
fu fala ki fu cɛni ma mi a ma bɔ a tɛ video kɛ a t'i dɔn aw ni ala cɛ ninnu de bɛ sigi ko anw bɛ waliviw dévoiler aw ni ala cɛ a ko ko bɛ daminɛ ninnu de bɛna n'a bɛɛ ye a bɛɛ a fanini wo a fɔlɔlu de la banini wo a fɔlɔlu de la visɔgɔ bɛ a fɔlɔlu de la aw ni ala cɛ e nana modi min bila Facebook kan ne k'i bɛ modi ta k'a dénigrer cɛni ye mun k'i la Ivan e bɛ sigi k'e bɛ na mɔgɔ dɔ tanu bi k'e bɛ na mɔgɔ dɔ dɛmɛ bi ko Alasa bɛ ka bin o tigi kan e dun taara baga ne neveu ma a ma min a ma bɔ modi ka mariage bɛ kɛ kalo kura i nana fɔ k'o ye kaso kɛ ni modi muso y'a bala dun ni modi muso somɔgɔw ye modi wele u den wele k'a fɔ i bɛ taa t'i furu cɛ ma ja zone do a y'a tɛnɛmuso ka minɛn suɲɛ ala aw ni ala cɛ aw ni ala cɛ sadiri ne dabali banna malien den na quoi ne dabali banna malien den na quoi Aminata Sempara kɛ ala kama Aminata Sempara bɛ se ka sadiri j'aime pas parler ni fɛn sugu ninnu ka kuma kan quoi parce que émotion bɛ ne la kojugu quoi ni kun ye modi ye ne nɔfɛ bole hali ni ɲɛji b'i sentɛgɛ kɔnɔ i b'a bɔ i b'a da hali ni ɲɛji b'i sentɛgɛ kɔnɔ i b'a bɔ i b'a da modi taara ne lajɛ don fɔlɔ min na Ivan k'a f'i ye i ye mɔgɔ min don kaso la fo ka dugukolo wele k'e modi ye min kɛ ne ye i t'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i datugu i t'o k'o tigi modi y'i jɔ modi kasira sadiri modi kasira fo siriviyantiw kasira modi nɔfɛ mɔgɔ kelen min donna ne kan sans permis o ye modi di mɔgɔ kelen min sera ka don ne kan ka sɔrɔ permis t'a bolo o ye modi di ko f'i ɲɛna Ivan ala ni cɛnin y'i cɛsiri ne nɔfɛ ala ni cɛnin ye ne kanu k'i cɛsiri nɔfɛ mɔgɔw bɛ yen u ɲɛ bɛ ne la u tulo bɛ n na walahi ka modi ka baara bɛɛ perturber ka modi ka baara bɛɛ perturber modi mana taa modi bɛ ne kunkolo ta de k'a da sen kan modi bɛ ne kunkolo de kun ta k'a da sen kan Aminata Sempara bɛ kɛnɛ in kan yan i nana nkalon ta ka nkalon juru sigi k'o ta parce que i y'a dɔn ko ne neveu ye modi ye o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la o parce que ne bɛ k'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye modi dɔn ne tɔgɔ la diɲɛ bɛɛ y'a dɔn modi ye ne ka mɔgɔ min ye diɲɛ bɛɛ y'o dɔn Aminata Sempara Ivan de ye modi tɔgɔ dɔn a ka histoire la dongo Ivan ko modi ye zoni Aminata Sempara Ivan de ye modi tɔgɔ dɔn a ka ko la dongo ko ne ye Ivan ko ne ye modi datugu ko modi ye ne ka minɛnw suɲɛ ko ne y'o datugu mais souvent ne juguya kama u bɛ ko dɔw ta k'a fɔ u t'a conséquence mesurer quoi u t'a conséquence mesurer modi filɛ kalo kura modi ka mariage bɛna kɛ hali kɛnɛma den tɛ modi bolo modi bɛna san 3 bɔ ne da la a b'a la ko ka a furu n ko non modi i ma se furu ye depuis ala ka cɛnin da a tɛ dɔ wɛrɛ dɔn mɔgɔ bonya mɔgɔ tɛ yen ko modi b'i wele tɔgɔ la modi bɛ ne yɛrɛ min wele ko mama ne ye modi ba dɔgɔnin de mais modi tɛ ne wele ko tante a bɛ ne wele ko mama de modi tɛ mɔgɔ dɔn ko min ka kɔrɔ n'a ye n'a t'i wele tante a b'i wele ko papa ou bien mama ou bien tonton bilahi modi ye baara min sɔrɔ bonya de y'a to a y'a sɔrɔ karama de y'a to a y'a sɔrɔ mɔgɔ si ma baara ɲini ka di modi ma modi ka mɔgɔ bonya a n'a ka majigi de y'a to a ye ni baara sɔrɔ mais Ivan nana ka na o tɔgɔ ta k'o don combien 1000 personnes tun bɛ k'i lajɛ a bɛ se ka taa kɛ modi buranaka dɔ bɛ nin kuma mɛn da kɔnɔ a bɛ se u bɛ se ka fɔ denmuso ɲɛna i bɛ ka taa furu cɛ min ma a ye zone don a y'a tɛnɛmuso suɲɛ fo tɛnɛmuso y'a don kaso la i bɛ se ka cɛnin ka furu sa i t'o dɔn
i bɛ se ka cɛ ni ka vie détruire i t'o dɔn i bɛ se ka mɔgɔ sa i t'o dɔn parce que ko aw bɛ fɛ ka jɛnɛ kɛlɛ n'a bɛ mɔgɔ kɛlɛ n'o de fɔ kɛlɛ ti diyagoya o ne tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ n tɛ n bila i ka chemin la kɛlɛ ti diyagoya o e jɛnɛ kɛlɛtɔ la e taara baga Modi ma k'a tɔɲɔ fu Modi ye n wele n ko Modi i ta di Ala ma i ta di Ala ma e bɛ tiɲɛ dɔn ne bɛ tiɲɛ dɔn i ta di Ala ma e bɛ ka Modi ba min fɔ Modi ba banana ne de ye Modi ba furakɛ 10 millions 15 000 et quelques euros kuma bɛ tɛ nafɔli kama o Ivan ne tɛ se k'an kɔrɔmuso furakɛ 15 000 euros quelques o satɔla k'a den ta k'o kalifa ne ma e tɛ diɲɛ kalama Ivan e tɛ diɲɛ kalama e tɛ diɲɛ kalama i tɛ c'est-à-dire n'o de fɔ ye n ko a ye mɔgɔ ɲini a k'a dɔn ne kɔrɔmuso ye n wele yan nɔ un certain vendredi a ko n ma ko jɛnɛ ko i tɛna ne lajɛ ko n'i mana kan tɛ ɲɔgɔn ye ne ko a ma n ko non n ko sata n k'an bɛ ɲɔgɔn ye sa ko ayi kan tɛ ɲɔgɔn ye ne ko n ko non n ko vacances la n ko ne kan ka na n k'i kɛ pewu n'i bɛ kɛnɛya n k'an bɛ ɲɔgɔn ye a ko ayi kan tɛ ɲɔgɔn ye a y'o fɔ ne ma sunɔgɔ ni su dugu jɛlen samedi n taara agence la ka taa billet ta en urgence mardi n ye n kari vol kɔnɔ ka taa Mali la ka taa n kɔrɔmuso lajɛ ne taara ne ye sata ye don min na ne binna de ka Bamakɔ bɛɛ yaala ni sata ye c'est-à-dire aw ye den qualité mun ye quoi c'est vous savez n tɛ fɛ k'i jaabi histoire in na o mais i nana i sigi yan ko ne ye subaga ye ko ne ye bɛ tan ne bɛ tan ne bɛ taa sata lajɛ don min na wari min tun bɛ ne kun a ka ca ni plus de 4 000 euros ye ka fan bɛɛ gosi ɲɔgɔn na fan bɛɛ hôpital ye ka fan bɛɛ gosi ɲɔgɔn na ne nana Faransi semaine kelen sata banna semaine kelen mais ne bɛ n kɔ don sata ye min fɔ ne b'o dɔn sata ko ne tɛ bɔ ni bana la donc c'est-à-dire n'aw b'aw ka batari denya la quoi Ivan n'i ye ne kɔrɔmuso tɔgɔ di i ka kura n b'i batari fara i y'a faamu wa fugari den gulɔmina den saraka den wololen n'i ye n kɔrɔmuso don i ka histoire la tugun Ivan b'i fugari den fara i y'a faamu ya e saraka den wololen ni arasa kun na n'i sigi de ka mɔgɔw su ta ka n'u bila Facebook sanfɛ k'i sigi aw ta ɲɔgɔnna la aw ɲɛna arasa kun bɛ anw kun bɛ tugu a kɔ aw ɲɛna ala kun bɛ barika don a ka liti la anw bɛ tugu a kɔ ne kɔrɔmuso b'a den ta k'o kalifa ne ma ne bɛ t'o datugu minɛnkuru nɔfɛ kɔrɔ e kunkolo ma tiɲɛ i bɛ n'i sigi a ka cɛnin tɔgɔ tiɲɛ donc a kasibagatɔ bɛ n wele la ni ma mun nafa ɲa aw ye ne ko ne de mun aw bɛ baga mɔgɔ wɛrɛw ma ne ko ne de aw baga kun mɔgɔ wɛrɛ ma ne ko ne de o aw bɛ taga ko ala ka barika don aw ka ko la ala bɛ se ka mun barika don aw ka ko la ko ne bɛ Modi datugu ko ne kɔrɔmuso salen ko n'o den minɛ ko k'o datugu ne bɛ Modi datugu minɛ nɔfɛ mun na ma datugu minɛ nɔfɛ mun na o fɔ ɲɛna kɛ Ivan e tɛ ne ni Modi ba cɛla dɔn mais ala b'a dɔn kira b'a dɔn e t'o dɔn hali ni Modi ye fɛn kɛ ne la ko k'a fɔ ko Modi ye ko kun kɛ ne la wallahi ne tɛ Modi datugu ne t'a datugu ale yɛrɛ kama a ba kama
parce que modi ba be ko mi ne ba de kun modi bay yoro ne ba be de wa ne ba fina de kun modi bay wallahi ni mi shira ne kun gona akume shine koramso kono ete diɲɛ kalamaw donc ni bi ka kalabanci denya la quoi i ka kun bɔ ne ka famille ka quoi ni tina n'a ye quoi ni bina ni kumaw ye quoi kalabanci denya i ka kun bɔ ne ka ko la a nana ni de fɔ ya ko ne ye modi datugu i bini sigi bi tugu kalabanci denya kan fɔ la tuguni ko Malika ni Arasa ka kuma k'i bini sigi kalabanci denya la galontigɛ bɛ mun nafa ɲa aw ye Malika ye ne écrit don la ko n Arasa ka numéro d'a ma n ko Malika n ko Arasa ka numéro bɛ a ka page kan k'a ka page jumɛn n ko Arasa ka page kelen min n'a b'a utiliser n ko taa ka i bɛ taa Arasa ka numéro sɔrɔ ni nani i jɔya bi ko kaba Jakite tɔgɔ in k'o de ye Arasa ni Malika bila contact la galonfin galon de don c'est faux et archi faux Malika kulo bɛ na o Malika ye ne écrit ko jɛnɛ ko i bɛ se ka Arasa bila contact la n ko a ma n ko non n ko taa ka page kan a ko non k'a bɛ fɛ ne fɔlɔ de k'a ni Arasa bila contact la Malika kulo bɛ na o n taara n ye Arasa écrit n ko n bɛ fɛ ani Malika ka kuma ɲɔgɔn fɛ n ko Malika ko k'a bɛ fɛ a n'a ka kuma ɲɔgɔn fɛ premier temps Arasa ye message ye a man jaabi n taara n ye min fɔ Malika ye n ko Malika ma n ko Arasa ye message ye n k'a man jaabi n ko b'a yira k'a fɔ soit i ka contacter en tout cas il m'a pas répondu message a man jaabi n ko peut-être e dogolen don a bɛ ka siran i fɛ baara ɲɛ n ko je sais pas n ko donc moi je préfère k'i yɛrɛ ka numéro ta ka page kan i ka taa a ka kuma ɲɔgɔn fɛ Malika kulo bɛ na ni bɛ ka nkalon ta ka da la o kɛlen min kɛ wagatinin kɛra Malika nana écrit a ko ma ko effectivement k'a ni Arasa ye ɲɔgɔn sɔrɔ Namuruzu asafurula ne yɛrɛ ko Malika Namuruzu malien a ye n wele ko effectivement k'a ni Arasa ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Arasa kunkolo b'a kan da la k'ale ye faamuyali caman sɔrɔ Arasa ka liti la k'a ye faamuyali caman sɔrɔ Arasa ka liti la ni nin fɛnɛ ye ci nkalon ye Malika ka bɔ a ka Namuruzu ka bɔ a ka fɔ malien denw ye Namuruzu malien a ka bɔ a ka fɔ a ti se o mais don min na Namuruzu yɛrɛ y'a décider ko a bɛ fɛ k'a ni Arasa ka baara ɲɔgɔnya kɛ parce que y a eu deux choses don min na a ye ne contacter a tun bɛ fɛ ne k'u ka kuma u kumalen kɔfɛ a y'a jate minɛ ko ani Arasa ka baara kɛ Arasa ko n ti mɔgɔ o mɔgɔ ye n ma mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a tɛ baara kɛ u ye mɔgɔ dɔ bila ka taa k'o ye Namuruzu o taara i présenter Arasa la k'ale ye Namuruzu ye mais a nana i sigi a kalabanciya la bi su in na ko Kaba Jakite k'o de ye Arasa ni Malika ɲɛ yira ko Arasa ka liti kun ka di Kaba Jakite a bɛ fɛ ka mun fɔ malien denw ye su in na a bɛ fɛ k'a yira Arasa ye fitiriwale de ye a bɛ fɛ k'a yira ni mɔgɔ min ɲɛna Arasa ma Arasa bɛ tiɲɛ i ma galonfin Namuruzu ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye n'i y'a ye hɔrɔnden ye ko n filɛ ka mun fɔ nin k'o ye nkalon ye ayi a tɛ se k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ e ko Kaba Jakite de ye Arasa ni Namuruzu yira ɲɔgɔn na Kaba Jakite ma Arasa ni Namuruzu yira ɲɔgɔn na k'o f'i ɲɛna parce que Namuruzu ye ne yɛrɛ wele ko ne ka u ka contact u bila contact la n ye jaabi min fɔ a ye n ko n ye Arasa écrit mais a man jaabi effectivement Arasa ma ne jaabi Malika ko la a man jaabi yɛrɛ kɔfɛ ale yɛrɛ ye Malika nana n k'i y'a sɔrɔ cogo di ko effectivement ko numéro min b'a ka page kan ko ça marche k'ale y'a sɔrɔ Viber la n ko c'est très bien ale yɛrɛ ye commentaire da Arasa kan ko a ka liti ka ɲi vraiment ale ye faamuyali caman sɔrɔ a ka liti la ale n'a kumalen ko non ko cɛ kunkolo b'a kan da la
ko vraiment ko abe ko dɔn malika yɛrɛ ma yɛrɛ tanu fo o don ne yɛrɛ ɲɛna a y'a bɛɛ kɛ écrit ni fɛnw ye k'a ci ni nana i sigi a kalabancidenya la ko don min na ko mali farapu taara Arasaga hôtel la a bɛɛ galo mali farapu taara don min na Arasaga hôtel la hôtel Arasa kun nana a yɛrɛ de ka ci privé la a y'a fɔ bɛɛ ye ko visite privée ne ni Dani fila a don ne ni Dani de taara Arasa fo hali sini a photo kun bɛ Baba Kamara lu bolo a wagati u kun bɛ ka ne ni Dani caricaturiser n'a photo ye a photo kun b'u bolo mali farapu bɛ diɲɛ na ma sa o mali farapu taara hôtel jamu na ka taa Arasa ka vidéo kɛ ni Arasa ye chambre kɔnɔ fo a don Arasa bɛ ka CDR sigi donw ni CDR sigi cogow bɛ ɲɛfɔ mali farapu ye o kɛra wagati mun na o kɛra hôtel mun na o hôtel de ne ni Dani taara ka taga Arasa fo o kɔfɛ de mali farapu taara don wɛrɛ o visite Arasa mana CDR ka bolo kan Arasa nana a yɛrɛ ka visite privé de la e bɛ n'i jɔ ko Maître Guino o wagati y'a sɔrɔ Maître Guino ni anw farala ka bɔ ɲɔgɔn na pewu o wagati y'a sɔrɔ Maître Guino n'anw tɛ fosi kɛla ɲɔgɔn fɛ i bɛ n'i jɔ kalabanciya la ko Maître Guino a donna a fɛ a bɔra a fɛ k'olu de ye Arasa ni fɛn don ɲɔgɔn na galon don mɛ a bɛ ka mun fɔ ko wayi ko a bɛ fɛ ka min fɔ ko Arasa ye fitiriwale o ye Arasa dɛmɛ a donna a fɛ a bɔra a fɛ Namuruzu nana yan nɔ ka Arasa dɔgɔya e kun bɛ min u ye Arasa ɲininka Namuruzu ka kɛlɛ la Arasa ko Namuruzu ka kɛlɛ ye nɔbɔ ko ala da ko ni mɔgɔ min ko k'a bɛ taa Moriw fɛ yen ko o tigi na ni Moriw ko k'u bɛ mɔgɔ min ɲagami wa ma dɔn mun de ko o tigi b'a kɛ cogo dɔ la o b'a kɛ cogo dɔ la a ma kɛ tan Arasa ye Namuruzu qualité tanu mais Namuruzu ye kafiri premier degré de Namuruzu ka jugu hali ni Firawuna ye a ye tariku dalaw ɲininka ko Namuruzu ye jɔn ye a ye tariku dalaw ɲininka ko Namuruzu ye jɔn ye Namuruzu ɲɔgɔnna kafiri ma wolo ala fɛ ale de ni Ibilisa kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ibilisa Namuruzu de ni Ibilisa kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw t'a fɔ ko Firawuna wa Namuruzu de ye Firawuna fa ye Namuruzu ye a bɛ galo wa Arasa ma mɔgɔ si bila k'i ka Namuruzu kɛlɛ ayi wa an ni Arasa ko an kana Namuruzu kɛlɛ ne b'a kɛlɛ mais n b'a kɛlɛ n sago la n b'a kɛlɛ n ka wagati la n'a ye n ja don min na n bɛ bɔ k'a kɛlɛ n y'o de fɔ Namuruzu ka kɛlɛ n'a ye mɔgɔ min ja video partager n'a m'i ja kana partager mais ne bɛ Namuruzu kɛlɛ wa ne ni ɲɔgɔnna ba kelen bɛ Namuruzu kɛlɛ ɲinɛ kuma Namuruzu kɛlɛ a ka kafiriya min kun bɛna lawaleya Mali kɔnɔ o kun tɛ ye o ɲinɛ ma Namuruzu kun kɛlɛ a kun bɛ nin ko minnu na Mali dugukolo kan o kun tɛna ye o jɔn y'a to bi Namuruzu ye la dame de fer Tɛnɛ Sogodogo ne de ye Namuruzu ta k'a bɔ k'a pɛrɛn k'a bi a bɛ Nimakaran na mais an t'a to yen dɛ f'a ka bɔ k'a fɔ ko ala bɛ kira bɛ ni Namuruzu m'o fɔ ka layidu ta k'a fɔ ala bɛ kira bɛ walayi n ye n kale ala la bilahi an bɛ bɛɛ lajɛlen bɔ Namuruzu kɔ kafiriya tɛ kɛ yan Namuruzu nana k'a bɛ karamɔgɔw kɛlɛ ka bɔ jogojuguya la mɔgɔ fɔlɔ min ye drapeau ta nɔfɛ o kɛra anw de ye o mais anw y'a ye karamɔgɔ kɛlɛ tɛ dɛ silamɛya latununi ko don kafiriya waleya ko don Namuruzu ye Malika tɔgɔ kura de ye parce que Namuruzu de kɛra mɔgɔ ye kafiri min ma sɔn ka wolo ala yɛrɛ ma sɔn ka kafiri min wolo a ka dugukolo sanfɛ o kɛra Namuruzu de donc a bɛ fɛ ka kɛ Namuruzu de Namuruzu malien Namuruzu de kun ye waritigi ye wari de kun b'a bolo fɔlɔ i m'a ye wari ka di Namuruzu malien ya parce que Namuruzu malien b'a dɔn ko wari de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ c'est pour cela a ka ko ninnu wari ka d'a ye kojugu il veut être riche ka sɔrɔ k'a ka malangoloya ko ninnu lawaleya donc Namuruzu de jamana ka jama
a kelen ka wari sɔrɔ a jama ko jugu a ko k'ale yɛrɛ de ala ye donc a fɔlen a ye k'a tɛ ala ye ko ala bɛ sanfɛ a ye yɛlɛyɛlɛnan dilan ka taa sanfɛ ka flèche ta k'o bɔn ala ma kuma namurusu fɛ ala ye namurusu ta k'o la don dɔ la ala ye kolow jigin ka jeliw jigin namurusu ye jeli ye ka jigin ka kolow ye ka jigin namurusu kɔntana a ko a ye nin yɔrɔnin lamɛn dɛ ni ne yɛrɛ jɛnɛ tɛ u yɛrɛ ka kuma ni ne yɛrɛ jɛnɛ tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ aw ye namurusu kɔntan kojugu ko aw m'a ye ko n ye ala faga a kɔntana ka dɔn kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ka mantonw n'o ye dununba welewele o ye ani a ta tan n'o ye dununba welewele ani malika fitininw olu ye tɛgɛrɛ olu ye dɔn daminɛ ka dɔn daminɛ ko ala fagara ko namuruzi de ye ala ye ala ma kuma namuruzu mali ala ma kuma namuruzu fɛ o ala ye namuruzu t'o la dɔrɔn ka soso de don namuruzu nun kɔnɔ ka taa fo a zɛmɛ la namuruzu tora a b'a kunkolo gosi a b'a kunkolo ci fɛnw kun namuruzu t'o la k'u k'ale kunkolo tigɛ ko ka kunkolo wɛrɛ don ale kan da la ha ala sadiri dunuba welewele n'o y'a manto fɔlɔ o b'a dɔn n'ale ye kunkolo in tigɛ k'a bɛ kunkolo wɛrɛ bila a kan da la a tɛ marcher a tɔ n ka mɔgɔ wɛrɛ bloqué malika fitini n'o y'a ka manto filanan ye o b'a dɔn n'a ye kunkolo in tigɛ a tɛ marcher a ka mantonw bɛɛ b'a dɔn ko n'u ye kunkolo in tigɛ k'a tɛ marcher mais u bɛ siran namuruzu ɲɛ dununba welewele ale ka femme fatale vidéo b'a bolo ale bɛ siran namuruzu ɲɛ malika fitini ale ka yurugu olu b'a bolo ale ye maanifindenw arnaqué o fɛnɛ ale bɛ siran namuruzu ɲɛ parce que n'ale ma namuruzi ka ordre kɛ namuruzi b'a lebu a tɛ k'u la k'a fɔ ko namuruzu n'an y'i kunkolo tigɛ k'an bɛ kunkolo wɛrɛ d'i ma a tɛ marcher u continuera ka kunkolo fabriquer u mana ni kunkolo fɛn o fɛn namuruzu b'a fɔ ko ayi ko nin n'ale ɲɛda bɔlen tɛ u nana dɛsɛ fo ka namuruzu yɛrɛ kunkolo yɛrɛ exact sɔrɔ ka na namuruzu ko voilà ko baara banna pewu dunuba welewele yɛrɛ u ye jɛmɛ ni bala ta ale yɛrɛ ye finiw don fɔle b'a ka bogotigi kɔfɔsi fɔle yɛrɛ bɛ to k'o yɛrɛ namuruzu ɲɛkɔrɔ c'est-à-dire arabuw bɛ dɔ min kɛ n'u y'a kɛ tan k'a kɛ tan fa yɛrɛ b'a kɛ tan fa bɛ to k'a kɛ tan ka na ka to k'a kɛ tan c'est-à-dire dunuba welewele yɛrɛ n'o kɛra a bɛ cɛkisɛ in kɛ tan n'o kɛra u bɛ arabu misiki in k'a la n'o kɛra fa b'i kɛlɛ k'i fɛngɛ ka na namuruzu n'o kɛra ni yɛrɛ k'i yɛrɛ ka na a y'i t'o la dɔrɔn a bɛ ka dunuba welewele o bɛ dɔn na dɔrɔn malika fitini sina ka kunkolo tigɛ ka bɔ a kan da la ten tɔ malika fitini sina ka kunkolo tigɛ ka bɔ a kan malika fitini sina ka kunkolo tigɛ ka bɔ a kan da la ten
a to me ko baba fitini be ale bloquer ça. Est-ce que y histoire de femme? Donc malika fitini ne snanga dunuma be dona o be dona o be dona ka disera quoi. Parce que a wakati a soro a wakati a soro fe kumate anesthésie kumate ki kungolo be tige ka soro ima bo akalama. Donc dunuma wele oye sexy finu do arabu musoni nunu olu be sexy fini mundu. Donc dunuma wele odo o be ka a fasada na murusu wala ye alaye na murusu na muruzu ye kirai na muruzu ye alaye dunuma be ko ke no kera jimbe follow aka manto olu be ka tegara wulu dunuma ku malika fitini dunuma to la doro ka na muruzu kungolo tige ka bo akandala kube la de kungolo ye ko do sisa na muruzu sa to na muruzi sa togo fle ala neke na muruzu la na muruzi na ka mantu ala neke na muruzu la wa na muruzi sa togo fle ni ala makuma na muruzi fe kwe ala na muruzu bla ere de ka mantu ka faka o ya soro na muruzu wulila de kale ala ya kelenga se soro kale ala ka yele sanfe ukoko a munu be nulu bi kodo lukoko a ko ala were ka ala be na muruzu ko galoma oda kono na muruzi yele na nglanga yele fo sanfe ka fleshita aba bugubuguma kale be ka ala kele ay klalo la droite mena kile fla ala odina muruzuma kile sabana ala ye kolo ni jeli jigin kwa na muruzi tegere fo ka don damne ko ale ala faka duruba wele uye geren sigi ka kene sigi duruba wele nana ko na muruzi alaye no kera abi yere shime yere abi yere kata fabito ga keta na muruzi alaye donc si ça nous non malika fitini nunu be jeme fo ni fe una kwa ka manto nye donc ka fembela jelenge ole ko fe ça alaye soso do mal na muruzu nungono na muruzu koko ko kabako do de abi kungolo goshi de pa be kato ka keta na ka be koko mina be kungolo goshi na muruzu ko malika fitini ma ko kungolo tike ka be kungolo were glan kana ni tike ka do akana ubisra na muruzu nya o maseka fo passer na muruzu ka fe umbi na muruzu bolo na muruzu maseka fo ko ni anye ni tike ko kungolo resera du kanala si ça non bara de wulila uya kungolo mi gla fo kana bemma na muruzu nyara makuma mina na muruzu ko si sa bara bana au be kungolo tige kadi sigadala o yora fena la uya duruba bla ale nana yere ni kam komini fa undamne malika fitini ye na muruzu to a disrale meka duruba la jedoro asnanga kungolo tige ka bo akadala wana muruzi sa to fle donc ante na muruzi toyi anta ka projet toyi anta ka foshi toyi voilà amba kelefa akolo ne rebe na muruzi toyi domina fona tubira domina uma foko unuka jinewa nana ka jina te wale ya anfu ya odro ne rame nyono de la voilà ni na muruzi bora domina ka foko alabe kirabe wa ibisa ni sara la harabe wa fene ibe kunu ala bi juge ni na muruzi yo boa da kono domina o do me fara ka boala sino atena karamogo ka wari soro tuguni parce que ayere ka kuma karamogo somina atena soma ka wari soro tuguni ate amadeli ka soma yere kere atena karamogo soro atena muru ka wari soro wa politicien o yere ka wari ti soro tuguni fosi tena soro na muruzu boyka tubi na muruzi tubi segi alama da muruzu ika kafiria dabla wa ite manton ti créer eka manton wallahi hati créer ka onto balola eka manton ti créer
ala tɛ soso fosi ci ka na tuguni soso walayi soso tɛ ci e ma anw yɛrɛ bɛ fa Namuruzu c'est-à-dire anw de bɛ k'e ka soso ye ala kana soso ci nin ma dɛ e ka nin to anw bolo an bɛ nin si latunu yan an b'i si latunu wala k'aw firi wololenw ko ala k'aw to rekoni ko bɛɛ n'i ka ala don Abasi jire Abasi tɛ taa bila i ka t'i yɛrɛ kɛ ngolo jire taa tiɲɛ ni marabatigɛ Abasi filɛ arabu ka fini feere la i tɛ taa bɔgɔlɔ feere bɔgɔlɔ i t'a feere k'a firi n'i y'a ye ko kɔngɔ b'i faga yala c'est-à-dire n ye cɛ sigilen ye quoi a bɛ arabu ka fini kan k'a feere wagabiya fini n'i y'a ye b'o feere Mali la n ko Mali ye silamɛ dugu de Abasi jire t'i jamu kɛ golon jire t'i jamu kɛ golon jire taa tiɲɛ ni marabatigɛ munna e tɛ taa Abasi b'i yɛrɛ kan n ko Abasi ye arabu tɔgɔ de t'o b'i yɛrɛ kan kɛ i k'i yɛrɛ kɛ ngolo jire fɔlɔ i kana an ka kuma wa arabu ka fini feereli dabila Abasi arabu ka fini feereli dabila i ka taa bɔgɔlɔn ta i ka bɔgɔlɔn t'o ta i ka bila i ka magasin kɔnɔ kɔngɔ b'i faga taa bɔgɔlɔn ta i k'a feere aw ka kafiriya fini min n'aw bɛ k'a don aw kɔnɔ yan nɔ taa mɔgɔ kunkolo in ta i k'a bila i ka magasin kɔnɔ ni mɔgɔ y'a san malangolo k'aw bɛna mana da mɔgɔ ɲɛ kɔnɔ kafiri wololen ninnu silamɛden bɛ n'i sigi k'e bɛ nin manamanakan fɔ ala ma Abasi jire n'i taar'i sɔrɔ Mali la bilahi n bɛ t'i ka magasin kɔnɔ ka taa n yɛrɛ kɛ sannikɛla ye ka sɔrɔ ka tɛgɛ ɲɛnama dɔ ganamati ɲɛ kɔnɔ quoi n tɛ kuma na Abasi fɛ o ni n taara Mali la prochaine fois kɛ n bɛ burumusi de don ka ci kama n ko nana wagabiya fini san cɛ ye walayi Abasi n bɛ sɔrɔ k'a fɔ n ka chauffeur kɛ ɲɛna n ko bila direct la n'a ye n bila direct la n bɛ sɔrɔ ka n bolo c'est-à-dire n bɛ n bolo fifa kɛ k'a direct ɲɛ kɔnɔ bilayi n b'a kɛ a tɛ dɔn walayi Abasi n b'a kɛ i bɛ arabu fini feere i b'a dabila taa tiɲɛni bilayi n bɛ n bolo nganamata k'a jigi ɲɛ kɔnɔ quoi n b'i direct ɲɛ kɔnɔ quoi Abasi n'i m'a kɛ i bɛna faamuya ko min b'a la taa tiɲɛni aw bɛ wuli k'aw bɛ silamɛya kɛlɛ aw bɛ se an bɛ Namuru Ivan ka mun f'i ye Arasa m'anw bila ka Namuruzu kɛlɛ Arasa tɛ se k'anw bɔ Namuruzu kɛlɛ la k'o f'i ye dɛ Arasa m'anw bila la dɛ walahi Arasa m'anw bila la a m'an bila la preuve même ni kuma diyara n na n bɛ se k'a fɔ Arasa y'anw empêcher yɛrɛ parce que don min na Arasa ye Namuruzu tanu k'a ka liti ye nɔbɔ walahi c'est-à-dire Arasa y'a kɛ pour nous empêcher parce que Arasa b'a dɔn ne ale ma fɛn o fɛn lagosi normalement à 80% anw tɛ kuma o kan yɛrɛ parce que an b'o to yen ale yɛrɛ bonya kama mais Namuruzu kɛlɛ Arasa il a tiré poteau mun na parce que Arasa b'a dɔn Namuruzu kɛlɛ anw tɛna dabila an t'a dabila bi an t'a dabila sini voilà k'o f'i ye dɛ i bɛ ka taa Arasa mele kɛlɛ mun na Arasa m'anw bila la wa ni Arasa ko k'anw kana Namuruzu kɛlɛ an b'a kɛlɛ dɛ parce que Namuruzu kɛwale a tɛ waleya an tɛ kɛ mɔgɔw denw tɛ kɛ prosinɛtiw ye yan bɛɛ ye Namuruzu ka soldat min n'o tubira ka bɔ Namuruzu kɔ bɛɛ y'a ka kumakan mɛn bi général bɛɛ y'a mɛn bi a ye kuma min fɔ a ko k'anw bɛ ka min fɔ Namuruzu ko la ko walahi k'a ka jugu n'o ye donc an b'o kɛwale to ka wale an ka jamana kɔnɔ a tɛ kɛ hali n'a y'aw yɛrɛ faga an tɛ Namuruzu to yen a k'a ka kafiriya waleya a ye Namuruzu ka mɔgɔw mankan mɛn kɛ hali mɔgɔ min bɛ bɔ ka video kɛ Namuruzu tɔgɔ la nk'u bɛɛ b'a fɔ de ko bɛɛ ka t'i ka diinɛ kɛ silamɛdenw de bɛ ka na sigi anw dala yan tuguni ko bɛɛ ka diinɛ i ka diinɛ jumɛn b'aw bolo a ye bɔ aw ka diinɛ fɔ an ɲɛna a lɔ nin bɛɛ ye ko Arasa man d'u ye a dɔw kɛra kafiriw ye parce que ko Arasa man d'u ye a dɔw bɛ ka bɔ ka kafiriw defa parce que ko Arasa man d'u ye anw ye nin fɔ aw ye o n ko an n'anw ko ala bɛ yen walahi ni Arasa ko ala bɛ yen aw b'a fɔ ko ala tɛ yen ni Arasa ko ala tɛ yen aw bɛna fɔ fana ko kafiri don an ye nin fɔ aw ye aw ka fosi tɛ bali anw na fosi donc Namuruzu an t'i to yen kana da ka taa Ivan fana wele k'o ka fari kan dɛ Namuruzu an t'i to yen bi an t'i to yen sini i bɛ bɔ de k'a fɔ ko ala bɛ yen kira bɛ yen Muhamadu bɛ yen wa ala bɛ yen o cira i bɛ bɔ ka nin bɛɛ valider a ye Namuruzu ka mɔgɔ dɔ wele ka na k'a ka fɔ ko ala bɛ yen kira bɛ yen walahi a tɛ se k'a fɔ
Kaba Jakite tara ya nino Mamadou Sangare fait aw beya a vidéo lajɛ plus de 1 heure de vidéo ko Kaba Jakite ka ala rekoni Kaba Jakite mase amase ne bɔra ni vocal mu ye ya u nanu firine kaya ko kayika yɛrɛ ne m'a fɔ aw ye ngo namuruzu ye idéologie de ngo idéologie de do kayika yɛrɛ n'a ko kayika yɛrɛ do kayika yɛrɛ kuma min fɔ Abasi ye kuma min fɔ a bɛ tɛ kelen Kaba Jakite ye kuma min fɔ a bɛ tɛ kelen a fɛn o fɛn bɛ bɔ ka kuma fɛn fɔ ne ko a bɛɛ de tɛ kelen ya a jumɛn bɛ k'u ye ala rekoni a jumɛn bɛ k'u ko silamɛya ka ɲi a jumɛn bɛ u ko ala ko ye tiɲɛ a jumɛn bɛ Kaba Jakite taara k'a firi a da kan fo k'a tɔn tereke Mamadou Sangare min fɛ o ma taa min fɔ Mamadou Sangare ye o bɛ n'o fɔ Alassane ma su in na ma taa min fɔ Mamadou Sangare bɛ n'o fɔ Alassane ma su in na Kaba Jakite siɲɛ 2 Mamadou Sangare b'a ta en direct siɲɛ fɔlɔ k'a ma préparé filanan u ye débat kɛ plus de 1 heure ko Kaba k'a fɔ ko ala bɛ kira bɛ kumakan 2 dama Kaba ma se k'a fɔ a fɔ Kaba b'a fɔ ko ayi ko Mamadou Sangare k'a ka diinɛ kɛ ko ale n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la aw ni ala cɛ ni kuma gɛlɛn Mamadou Sangare ne ye silamɛden de ala bɛ kira bɛ wa n'an sara ala b'an kunu ala b'an juge aw bɛɛ bɛ lini na yan nɔ aw bɛɛ ye Kaba ka débat ye est ce que Kaba y'a reconi ko ala bɛ est ce que Kaba y'a fɔ ko awɔ ala bɛ ni sara ala bɛ na kunu Kaba y'o fɔ Ivan mɛ n'i sigi ta tɛ bali ne la sa ye Josona den de ta tɛ bali ne la bɛɛ ye fa photo ye ye Josona den de bɛɛ tɛ e ka bila ala contre la o tɛ bali ne la mais n'i ko ne ma bɔ du ɲɛnama kɔnɔ ne ma bɔ nin kɔnɔ kɔni bɔra du min kɔnɔ t'i ka du yɛrɛ dɔn bilen Ivan wallahi ni ne bɔra ni ne taara ne bɛ jigin yɔrɔ min na ne b'o dɔn ni ne taara ne bɛ n ba ka yɔrɔ dɔn Ivan ni ne taara bi n'u bɛ t'e ba ka yɔrɔ de yiri la t'o dɔn bilen o u bɛ bolo minɛ de ka taa ka du yira parce que ka ca ni san 30 ma deli ka Mali yɛrɛ ɲɛ la bilen hali ka taa Kolokani sira t'o dɔn bilen o yɛlɛmara Ivan k'a f'i ye Kolokani n'i kun bɛ taa i bɛ bɔ sira min fɛ u y'o sira fermer u bɔra n'i ye sira wɛrɛ fɛ sira wɛrɛ de dayɛlɛ la sa i t'o yɔrɔ dɔn dɛ n'i bɛ taa de sa an b'i bolo minɛ ka t'i somɔgɔw yiri la kɛra o de ye tungaranke minnu bɛ mɛn tunga la fo n'u taara kɛ fo ka sow bɛ taa yiri la dɛ Ivan dɛ bɛna k'o de wa i kɛra o de ye kɛ mais i bɛna k'o de ka taa fɛ n'importe quoi donc n bɛ vidéo jɔ yan nɔ i k'i ka kalokalokan n'i ka katakatakan ninnu bɔ mɔgɔw da la quoi i ka yɛrɛdɔnbaliya ko ninnu i ka ne tɔgɔ b'i ka vidéo la i y'a faamuya n'i kun ma n tɔgɔ dɔn a la ne mago t'i ka ko la mais ne tɔgɔ b'i ka yɛrɛdɔnbaliya vidéo kɛw la quoi kalabanciya la k'e bɛna fɛ k'a kɛ mɔgɔw bolo komi Arasa de y'anw bila Malika la Arasa mago bɛ Malika la Arasa mago bɛ Namuruzu la asafurula Namuruzu Arasa mago bɛ Namuruzu la u ka kɔnbaw tɛ kelen ye u ka vision tɛ kelen u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Namuruzu ne de ko n b'a kɛlɛ parce que Namuruzu ye mɔgɔw to u ka molobaliya kɛ na ne de ko Namuruzu ma n t'o ja don a la a ye mɔgɔw su ka bila Arasa la je n'ai rien dit parce que n ye a to yen mɔgɔw bonya kama mais a ye mɔgɔw activer ne kama mun na ne de ko n tɛ Namuruzu to yen an sera fo o niveau de la bi a tɛne ni cɛ cɛ a tɛne ni muso cɛ a bɛ ne Namuruzu de cɛ hali sini n'a ye ne ja sinikɛnɛ n'a ye n ja n bɛ bɔ n bɛ Namuruzu ka kafiri den ɲa n b'a fɔ a ye wa Namuruzu tɛna mɔgɔ si kɛ kafiri ye yan an y'a bɔ k'a bin wa hɔrɔnden fɛn o fɛn bɛ yen silamɛden fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Namuruzu ka kɛlɛ faamuya a bɛɛ taara ka bɔ a ka nin liti in kɔnɔ a bɛɛ y'i yɛrɛ ta k'aw bɛ ka na ko aw tɛ silamɛya contre la mais mɔgɔ tɛ aw la ko i b'u ɲininka ko a fɔ ko ala bɛ kira bɛ yen k'o b'a fɔ ko awɔ a mɔgɔ t'u la i ma nin fɛn fɛn ɲininka u bɛ kuma kalabancidenya kan dɔ de f'i ye n bɛ video bila yan nɔ su kora quoi n bɛ taa n ciw la mais k'a fɔ Ivan ɲɛna i kalabanciden wololen i ka ne tɔgɔ b'i ka vie la i y'a faamu n'i ti y'a kafiri denya kɔ i ka ne tɔgɔ b'i ka ko la kana ne tɔgɔ b'i ka vie la dɛ n'i ye ne tɔgɔ b'i ka vie la n bɛ bɔ n bɛ tiɲɛ dala f'i ɲɛna